थाइनि केसेकेरे गेदिंगै बोरै बरजुला मंडल कासबो राजीव साहानो लाई थानाय 4 सालनि हर एयरपोर्ट थानानै पुलिस रक रमिलाइमानि 3 जानुवारि 2022 सालमारि कक्ति साल रमजागनाय राजीव साहानो मोहनपुर दरबारनग तिसा जाखा रमजागनाय राजीव साहा तामसाका खनायनाय दिचिनि मांगलिब তার তদন্তের জন্য আমাকে থানায় ডাকা হয়েছে। আমি স্বেচ্ছা থানায় এসেছি। তো বাকিটা তদন্ত চলছে এবং আমিও মামলা করেছি। আমিও পাল্টা মামলা করেছি এবং আইনজীবী রয়েছে আমার, আপনি দেখছেন বিষয়টা। আমি আশাবাদী আমার আইনজীবী রয়েছেন, উনি দেখছেন, প্রশাসনকে সহযোগিতা করছি। বাকিটা দেখা যাক। রাজ্য সুশাসনের সরকার রয়েছে। আমিও পাল্টা মামলা করেছি অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে। বাকিটা দেখছেন আমার আইনজীবী। প্রশাসনের কাছে আমার আস্থা রয়েছে। সঠিক তদন্ত অনুযায়ী আমি এটা মিথ্যা মামলা করা হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণই মিথ্যা। এটার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। আমিও পাল্টা মামলা করেছি, এখন আমার আইনজীবী দেখছে। हैप्पी रिपब्लिक डे चीनी लोको राइडर साल भारत हा कतनी ओ लोको राइडर साल चीनी हा नि जे सामु तांथानाय रनो ब्लेके खाका हाम संबरनि इंस्पिरेशन नावै चीनी तिप्रासा चीनी तिप्रानि जत लोको रक जों तेबो थांचा खेतंगै चीनी हानो जों क्राक खायनानि बागै चीनी दफानो कुचु कारनानि बागै चीनी जातीय बुंतावनाय नांनाय हायनो हाय हैप्पी रिपब्लिक डे।